দেখি আছ তই ভুল কি দেখি আছ তই বাবা আরে এইবোৰ কি এইবোৰ বাপেটো সব খাইছে তই যে কি কৰি আছ বাবা ও বাবা কি হৈছে তোৰ কোনা কি হৈছে কি দেখি আছ তই কি হল আছে কি আছে এই পাগলৰ নিচিনা চাও কি লৰাটো কি গতি হৈছে কি দেখিছে কি হকু চাও কি खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली नैबे मोनसे भिडिअ'आना ओरैबायदि नायनो गोनां आं सानो गामि ओनसोल सिङाव थानाय मानसिफ्रा मोनसे एवारनेस प्रग्रामसो दे नैबे सिरियास दासान बा बयबो हानजाया नायनो हागोन सोरबाया जुदि इम्पर्टेन्ट जुदि सानोब्ला नायनो हागोन इम्पर्टेन्ट नङाला दा नायदे आं बेखौ सिगाङावनो बुंखायो जायफ्रा ड्राग्स एडिक्टेड ना जायफ्रा मोनसे जौनि एडिक्टेड बा जायफ्रा दिनै गान्जानि एडिक्टेड बिथांमोना नायनो हागोन बा न'खरनि फेमिलिफ्रा नायनो हागोन नै बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्रामखौ लानांगौ एक्चुअली जोंनावहाय गोबां दल संगठन दङ नङा होमबा गोबां जों आं मुं मख'नो सानाखै दिनै बेफोरबायदि दल संगठना जुदि बेफोरबायदि जुदि एवारनेस प्रग्रामखौ जुदि सम लाहोलाङोब्ला मोजां जाबावगोन होननानै आं सानो ओरैनोथ' जोंनो बर'नि गेजेरावहाय गोबां दल संगठनफोरानो साइकेल रेलि बाइक रेलि थाबायनाय रेलि मैया दाखालिबो मालि बिथा साइडजों मोनसे ड्राग्सनि बारै फरायसाफ्रा स्टुडेन्टफ्रा दिनैहाय मोनसे एवारनेस प्रग्राम लादोंमोन नाथाय जोबोद मोजां जादों नैबे मोनसेखौबो नोंथांमोना नायोब्ला बुजिगोन बाबा ओ बाबा ओ बाबा बाबा ও কি হল ভাত খাবলৈ মান মাতি আছে ঠাণ্ডা হৈ গ'ল ভাত কিটা খাই লবি আইতা ককা ঐ কি কৈ আছ তুই আইতা ককা ঢুকাচোন 5 বছৰে হ'ল ও বাবা কি কৈ আছ কি দেখিছ তই বাবা ও বাবা কিয় হাঁহি আছ এনেকে বাবা ও বাবা কি হৈছে তোৰ কি দেখি আছ তই ভুল কি দেখি আছ তই বাবা আরে এইবোৰ কি এইবোৰ বাপেটো সব খাইছে তই যে কি কৰি আছ বাবা ও বাবা কি হৈছে তোৰ কোনা কি হৈছে কি দেখি আছ তই কি হল আছে কি আছে এই পাগলৰ নিচিনা চাও কি লৰাটো কি গতি হৈছে কি দেখিছে কি হকু চাও কি ও বাবা কি হৈছে তোৰ কি দেখি আছ কি আছে নো ও কোন আছ ও ওলাই আছ লৰাটো কি হৈছে চাই ও কোন আছ ওলাই আনা ও বাবা কি হৈছে তোৰ ও কোন আছ ও ৰমিলা ও বমিলা আচোন মোৰ লৰাটো চাই ও ৰমিলা বমিলা আচোন চাই লৰাটো কি হৈছে ও ৰমিলা বমিলা চাই না কি হৈছে নো আচোন কি হৈছে কি কৰি আছ মোৰ লৰাটো চাচোন মাৰিব কাছে কি চাচোন জলদি যাও ডক্টর মারো নিয়ে ও বাবা জলদি ও স্যার মোর লড়ু কি হচ্ছে সব ময়ূর জানতা নাই ময়ূর জানতা এখন আমি দেখিম যে সমাজ সেৱকসকলে এই ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা পালন কৰে আহক চাও এবাৰ ও বাইদেউ মোর লড়ু কি হচ্ছে নো কি হচ্ছে তাই আপনি একটু চিন্তা করবেন তাই একটু শুনালে আমি তাত 4 মাহমান ৰিহেব চেণ্টাৰ ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ পাছত কি ঠিক হৈ যাব আচলতে কি বেয়া বস্তুবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে তাৰ আজি এনে অৱস্থা হৈছে এই যিটো চাই আছে এইটো হেলুচিনেশ্যন বুলি কয় ইয়াৰ যিটো হৈছে ই দেখা যিটো বস্তু দেখা পাইছে এইটো আচলতে নাই এইটোৱে হেলুচিনেশ্যন বুলি কয় আমি আপোনাৰ ল'ৰাৰ কথা পাতি গম পালোঁ যে আপুনি সদায় মদ খাই আহি ইয়াক ঘৰত হালুস্থুল কৰি বোলে আপুনি ল'ৰাটোৰ আগত পত্নীটোক হাত উঠালে এইটো হ'বই নহয় এনেকুৱা ল'ৰাটোৱে কি শিকিলে আকৌ ই আপোনাক চাই পেলাইতো আপোনাৰ ইয়াৰ পৰিণতি এনেকুৱা হৈ গ'ল বুজিব লাগিব ন আপুনি অলপ বহুত ভুল হৈছে মোক ক্ষমা কৰি দিবা মই তোমালোকক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিবা বেটা মই তোমাৰ দোষী মোক ক্ষমা কৰি দিবা খুলুমবাই আজি আমি এই নাটকখনৰ পৰা এইটো শিকিলোঁ যে এই পৰিয়ালটোৰ যিজন দেউতাকে দিনে ৰাতিয়ে মদ খাই নিজৰ পৰিয়ালটোৰ মাক দেউতাকক ল'ৰাটোক সুখে শান্তিয়ে থাকিবলৈ নিদিয়ে
তাৰ পৰিণতিতে আজি সিহঁতৰ ল'ৰাটোৱে মদ খাবলৈ বা নিচাযুক্ত দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য আমাৰ সমাজৰ কাৰণে এটা ব্যাধি স্বৰূপ। আহক ৰাইজ, আমি সকলোৱে এই ব্যাধিটোৰ বিৰোধিতা কৰোঁ আৰু সকলোৱে ড্ৰাগছৰ বিৰোধিতা কৰোঁ। আহক ৰাইজ, সকলোৱে মিলি ড্ৰাগছ এখন সুস্থ আৰু সবল পৃথিৱীৰ সৃষ্টি কৰোঁ। আহক ৰাইজ। दिनै बे फावथुननि गेजेरजों जों नुनो मोन्दों जे जाय न'खरनि गेदेर बा बिफाया निसा खालामो बा जौ लोङो बिसोरनि फिसाफोराबो बेखौनो नुनानै सोलोङो। मानोना बिसोरनि थासारियानो बेबायदिनोखा। बिसोरो मोजां गाज्रिखौ बासिनो रोङा आरो गाज्रि आखु बा बेबहाराव हाबनो थाखाय बिसोरो खनले खनले साननो रोङा। बेनिखायनो आं बुंनो नाजादों दे बिमा बिफाया माने न'खरावहाय जेखौ नुयो बेखौनो सोलोङो। मानोना गथ'फोरनि गुदि सोलोंथायानो न'निफ्राय जायो। खोब मोजां जादों बिथांमोना जिथु माने इनिशिएटिभ लादों, जिथु स्टेप लादों। बिथांमोना माने आसाम डाउन टाउन इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों आरो बिथांमोननि कलेज बा इउनिभार्सिटिनि जिथु कारिकुलाम हिसाबै मोनसे रुरेल केम्प थायो। बे रुरेल केम्पआ माने 7 दिननि थाखाय लादोंमोन। दा 7 दिनाव दिनैहाय 6 दिनाव आगान होबाय। बिसोरो अलग अलग माने बेलेग बेलेग माने माखासे एक्टिभिटिसफोरबो लादों। दिनैहाय जेनेबा बेजों लोगोसे बे रलिं मिल ओमफ्राय साफागुरियावबो बे स्ट्रीट प्लेखौ बिथांमोना देखायबोदों। आं बेखौनो सुबुंफोरनि मोनसे मेसेज होनो सानो जाहाथे माने साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा माने निसा जाया आरो निसा जानायखौ गथ'फोरनि सिगाङाव माबा खालामा। खारन माने जिथु नाटक, बे नाटकआव बिथांमोना जिथु देखायदों, बे देखायनाय हिसाबै जे सासे गार्जेना निसा जायोब्ला जे गथ'फ्रा मा रोखोमै बेखौ थाबैनो सोलोंनानै लायो। खारन माने जों मिथिनो मोनो माने गोबांथार माखासे ओरैबायदि जिनिस दङ जायफोर जिनिसफोरखौ माने गथ'फ्रा थाब थाब सोलोंनो हायो। दा ओंखायनो माने आं बयनिसिमबो खावलायो जाहाथे माने जोङो साफ्रोमबो गार्जेनफ्रा बिनि सायाव सांग्रां जायो आरो जोङो गथ'फोरखौ नांगौ रोखोमै मोजां गुन गोनां मोनसे सोलोंथाइ होनो हायो आरो बिसोरनि लाइफखौ जोङो मोनसे गोजों लाइफ खालामनो हायो। संगीता बसुमतारी, जों डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनिफ्राय फैदों। बेयावहाय जों ससियेल वर्कनि स्टुडेन्ट। बेयावहाय जों गासै BSW दङ, ओमफ्राय ससियेल MSW नि स्टुडेन्टस दङ। जोङो गिबियावहाय रुरेल केम्पआव फैदोंमोन एन्ड अर्गानाइजेसनावहाय। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय जोंनि 4th डे आरो ना। ओमफ्राय जोङो जोंनि मेन टपिकआ जादों ड्राग्स एडिक्सनखौहाय कन्ट्रल खालामनाय। ओमफ्रायहाय जोङो दिनैहाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय खालामदों, दाबथाम दाब्रै जायगायावहाय खालामखांबाय जोङो। ओमफ्राय दा जोंनि जोबथा फावथिना देखायनायमोन आरोना बियो आरोना। ओमफ्राय जों गाबोनहाय रिलियाव थांगोन। उननि समावथ' जों खालामबाय थाबावगोन। माने ओरै जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोंनि सोलोंथाइनि थाखाय फैनाय नालाय बे जोंनि मोनसे प्रेक्टिकेल। ओमफ्राय बिनि थाखायहाय गुबुन गुबुन स्टुडेन्टखौ जों माने दा जों बाव फैखांबाय, नेक्स्ट इयारावहाय आरो गुबुन स्टुडेन्टआ फैबावगोन बिदि आरोना।